Mababa ang crypto market. Unsa may pwede na tong himuon. So recently nakita na to sa ato ang mga newsfeed siguro na ang crypto, Bitcoin, Ethereum, BNB, and all these other things kay ninaog siya. So what can you do ba? There are 3 options na pwede nimo himuon. Number 1 is pwede ka mag-stop loss. Kintahay, nakapalit na ka o particular crypto tapos nakita nimo na ninaog ang iyang value and nahadlok ka na basig mo naog pa, you can just close the position para maundang na siya mo naog pa. Second thing that you can do is pwede po nimo i-short ang market. So this applies sa futures trading. Since nakita nato na ang trend so far sa crypto kay panaog siya, you can ride the wave. Mean to say, kung imo i-short ang market tapos mo naog pa jud sa mood ang crypto market, mo ginansya ka. Ikatulo is you can actually buy more. No? So this is actually ako ang ginahimo karon. Mo palit pa mi og mas daghan na crypto because ang tan-aw na mo is that it is on sale. So if ever wala nimo nasabtan na kung ipang storya diri, that is pretty normal kay mas gwapo manggod ug mas dali if you're going to experience it firsthand. That is why kung gusto jud nimo siya testingan, it would be better for you to open a crypto exchange account. Personally, akong ginagamit manggod is Binance, which by the way, they also have an event in Istanbul na pwede pug ka mag-join. Ibutang na mo ang account opening link and details of the event sa link sa among bio and sa comment section. And kung gusto ka ma-attend sa event, pwede nimo gamiton ang code na ThePresent10 para naa kay madawat na 10% off sa ticket. Pero curious na pud ko kung sa himuon nimo sa crypto market. Are you going to stop loss ba? I-short ba nimong market or you're going to purchase more? Let us know your answers in the comment section.